No. 92, yes. 2 points. No, wala. J-Lo, 2 points. Hey, BA, 3 points. 2 points lang, sorry. 1-2. Sir Paul, inside. Hey! Balat. J-Lo, Papa! Harden! Oh! Inside, Ken, speed, pull up, patay. Mister, sana wala na move. No. Two points. 4-2. All 4. Sabi ko kanina, bay nag-send siya. Nag-send? Kinabahan yun. Wala na rin na nga siya. Sabi niya rin na okay lang yung first time. Ako din nagkamali ako. Dami ko pagkakamali din. Pero sabi ko nga sa kanya, panalo ka pa rin kasi may bonus ka. May $25 naman siya. Sa kanya 15. 15, Kasi ano lang yung 30K. 30, Grabe naman si Sir Paul. 6-4. Tinatry ko mag-gather step ulit eh. Ha? Tinatry ko mag-gather step ulit. Yung dalawang yung gather step. Kasi oo. Vertical. Pinapractice ko ulit eh. Mas safe kasi siya kaysa sa 2-step eh. Yung penultimate step. Penultimate step pagka. Yun. 2 points. Hindi talaga ako makasya dito. 8-6. Kulang na rin ako tayo. Ako pinipilit ko nga eh. Kaya pasingal na ako. Pinipilit ko tumakbo. Yung binabago ko ulit yung mind ko na kahit na outside, nabulin ko pa rin. Push limit. Kasi para maging parang automatic yung katawan mo magre-react eh. Hindi ka tatamad mo pagka during the game. Muscle memory. Oo. Tatandaan ka kapag may papuntang bola dun, tatakbuhin mo pa. Oo. Big 8 lalit. Bang! 3! 9-8. Oy, galing. Sayang, Laylo. Oy, galing tumapik nun. Tapukin! Akala niya si Katalan ka. Oy. No. Tapukin! Ege, go! Bang! Uy, good box out. 11-8. Hey! Oh! Stop it! Oh! Sayang. 2 points. Case score. 8-30. Bagong team yun, Bagong team. Oy! Abot nito yung Paul yan. Oy! Oh, love it again! Tira pa rin. Oh, the problem. No. The problem solver. On. Hey! On! Oy! Shoot mo! Oy!
number 2 points. 10-13. Tatlo na lang. Good. Last 3 minutes and 50 seconds. Lapas. No, mataas. Abot ni Tito Paul yun, nung teenager. Oy! Joy! 2 points. 15-10. Ayos ah. Thanks, pal. Sige na kayo. Oy! Sige isang labo. Anong mo, itali kayo. No! Guillermo. Wala. Power number 92. Power 92. Sure, ito tawag ng foul. 19-10. Benavides, 13-19. SG sumasayaw. Wow! Ako ni Benavides. Benavides, anong gagawin ko? Magkasinan? 2 points. Guillermo. Wala. Ako ni Jado. Sige, Benavides. Wow! 17-19. Dalawa pa. Last 1 minute and 40 seconds. Bigas ka na lang. 40, no? Same one. Last 58 seconds. Seconds. Whoa! All 19. 35 seconds. Same ball. Last 30 seconds. Seconds. All 19 lang ha. Mariano. So, Santo Domingo. Hey! The pause. 13 seconds. Benavides. Foul! Last 8 seconds. All 19. You know, 2019. Yun, bumata. 21-19. 5 seconds. Game on. Panalo sila per ball.